maka layar fatawa tempona ifamadan. Ada 70.000 malaikat yang diutus Allah untuk mengelilinginya. Angka 71 malaikat nautus Allah Ta'ala macam neri yero to ifamadangi. Narek koto maleceng ifamadan napita pung Allah Ta'ala di Chennai yaitu to ifamadangi. Kemudian 70.000 malaikat yang mengelilinginya ini nabantu yero sare kuamangi yero napasa tak nyawa tak masui boleh dilandru aleta nasi boy malici. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Faqala aidan fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tandasu ala ma ya'isu alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa malamikan angke hadir teman-temanku yang mana selasuraku yang mana yang insyaallah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafake totori ki Allah Ta'ala waktu puda-punga rilalemna iyo unrongi si kira-kira melo iman caji papasak barak nenia pakur sumanga lor sinina keluargana almarhum tomatowata Bapak Muhammad Idrus. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amati yangi pangajabat tuai masa riseseta idi tau tuai mofa. Bakaleiro ria senge amati yang pasti pada irasakan iri sinina anu makkenya wae. Makita ni matanta maringkalinga ni paringkalingata. Igana si aji salata sumpul lolota si kampota yang mungkin tahun lalu siraga-raga mofi. Ya rega 2-3 tahun yang lalu masih bersanda gurau bersama dengan orang-orang yang kita kenal. Nekiari lalenna iyo asriwi deni gaga kasiri lebokna iya tanai nasabat nola niero pintun nariya sange amatia yanarunakara ngala ta'ala rilalenna akoran malawiya kullu nafsin sa'iqatul maut tungka anu makkenya wae narasakar riya sange amatia pakulite mo makalif ng Allah Ta'ala narasakan riya sangi amatiya
Jadi itu di bahasa tabasogi si cocok itu si bawa bahasa orangnya. Kullu nafsin saikatul maut, narasakan riasannya mati ya. Aga batuanna. Mak batuangi maka da yero anu makkenya wa terutama ini yero rufatawe narik konoloi riasannya amati ya. Engka narasaka tawe tempona nola riasannya amati ya. Aga yero. Imagi namanya menarasakan yarega papefat di narasaka kumaka daki nolai ria sange amatia belum tentu akan narasakan neke nare kumaka daki narasaka ria sange amatia angka koro kemungkinan menyamangi narasakan ria sange amatia kemungkinan toifat di narasakan ria sange amatia inaron akada nabitta matan nasu ala ma yaisu alai yeror fatawi mate sesuai tu pangkokan batuan nada kotoli decen na pegok tempona magala wadingi ripat campuran atau tongenna decet tola campuri ajal yenamuan areko jato ina pegok tempona magala maka dia napataton ngiriya sange pasuranna pung Allah Ta'ala wat ditoina sabari yero tempona noloi riya sange amatia susatori fitina ifarasakan iko pung Allah Ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub maka yero fatawu tempona ifamada ada 70.000 malaikat yang diutus Allah untuk mengelilinginya. Angka 71 malaikat nautus Allah Ta'ala macan neri yerotoi famadangi. Narekoto maleceng ifamadan napita pung Allah Ta'ala de cennai yetu tau ifamadangi. Kemudian 70.000 malaikat yang mengelilinginya ini bantu yero sare kuamengi yero napasa tak nyawa tak masui boleh rilandru aleta nasi boy malici ena rumahnya mana sading nasabaan ke yero pitu pule sambu malaikat bantu asibalikanna narik ko yero tau nafas sempajang tau mabelai boleh riasanya agama tau mabelewi pole ria sange deceng noloi ria sange zakarat yero patujunna tu tau enang kena sempajang tau megai pelanggaranna ibandingkan kebaikannya siapa tujunna pasarangi antara nyawana si bawalan rualina akhirnya yero nange pitu pule sambu malaika yena roh passa yero nyawai sari kwama ina pasui pole rilandu alena yero nangi pitu pule sambu malaika angkana makatan niwi ajena angkana tanra ibutuna angkana tanra ipopana babuana arona limanna makke yallonna ulunna napa ipassa yero nyawana salai bilandu alena nasaba yero nangi patujunna tau mabele poleri pung Allah Ta'ala siapa sui nyawana poleri landro ale maka dipaksalah oleh malaikat-malaikat ini. Hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Falisi memang maka dayero tau narik konoloi ini riasanya sakarat sesuai sibah kebiasaan. Alhamdulillah tomatop yang mana sesuatu yang mana ke hadir dan tu ini yang ke hadir di lalan yang rongi bateta makasih alhamdulillah mamari pakasih ta manca jilalangi baja singa die naturuki narekoriole riasanya sakar sini tomatop malabiku silasura malabiku ke hadir Magir napakan kay pung Allah Ta'ala riasanya amati ya. Rilalanna korangin arampe pung Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Yarfung Allah Ta'ala nafakan kairiya sangi amatian nainappa nafakan karya sangi atutungan ahsanu amala milo ipung Allah Ta'ala mitai niga tau kaminang makanja kaminang makasing amalakna. Jadi melo ini tapung Allah Ta'ala napakan keriya sangi amatean dan nia atutungan melo ipung Allah Ta'ala mitai niga tau kaminan makasing amalakna. Hari lalanna yewi ayae yang pertama narampe pung Allah Ta'ala riya sangi amatean nainapa narampe riya sangi atutungan. Fakutanana magiro ngala Ta'ala amatiang ijolo narampe na atutungan. Ternyata nareko irita jawabanna iyolo meti pale iro riya sange amatian dan nia atutungan. Sabai iro rupa tawe polek ijo riya sange amatian. Nei napa ifatu, nei napa ifamate, nei napa ifatu ki pema. Maka pewe kita berada di fase yang kedua. Pura ki jolok mate, nainapa ifatu, tuani mako pewe. Nainapa ifamate siki, nainapa ifatu siki. Yang kedua nampai pengalatala narampe jolo amate yangi nainapa narampe atutungangi, melotoma peringarangi, maka da angkar ya sangamate yang. Nah sebab megatoje to tak kelupa ya sangi amate yang. Aga buktina angka tau tak kelu perhiasannya amatia. Salah satu buktina tau tak kelu perhiasannya amatia nareko angka tau dena na pegok ipasuron na pengalatan. Dena na sampaja. Apalagi nareko dena na sampaja juma ai tak kelu falada itu. Sebab kato ngetoje tau namu sampaja juma na dito nang kana selalu ke masjid. Narikon ka tahu dena na pego ipasuron na fung Allah Ta'ala tahu tak kalufan itu riasanya matia. Jadi na kontrole fung Allah Ta'ala riasanya amatia meloi fung Allah Ta'ala peringarangi ki maka da angker riasanya matia. Nainapa nafakan kanga ki fung Allah Ta'ala amatia nge ahsanu amala meloi fung Allah Ta'ala mita ini gato kami nama kasih amalana. Jadi meloe mancaji ukuran riseseno Allah Ta'ala nariko makasiyaki ya naritu ipakasingi pakasiyata pakasiyata na sabab benengi egana amala melonita Allah Ta'ala makari Allah Ta'ala rilalanna ayatna dendre aktaru amala niga tau kaminan mega amalakna tapi makari Allah Ta'ala ahsanu amala niga tahu kami nama kasih amalan. Aga batuan na Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, koto makasiwian ipakan jaki wibateta makasiwian. Masampajan, pakan jaki bateta masampajan. To baru-baru ki berkurban pakan jaki bateta berkurban. Kato lasa ye seret naso. Kumalupe sa pinna we di na faja na po kedaya kalau lupe sa piko. Padahal tanya yero nita pengalatala aga mele nita pengalatala ahsanu amala makanja moga bateta ko kale ko sa pinna na kaminan marajar berkurban kemudian toli na lele cerita maka da sa piko dia kala raja mabele pule ria sangi ahsanu amala to masak ke pakanjaki lagi baru-baru si musim haji ya musim haji mana nor bangsa namanya pakasi insya Allah narikoi fakanjaki bateta makasi yang genar nakate pengala ta'ala aksaru amala si bawa ahsanu amala yermelo ipakanjaki ya ipakanjaki bateta makasi yang sinito mata malabi ko sila surah malabi ko kay hadir. Ifalisi pa yun. Makara amati yangi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai si bawa kebiasaan ta.
ayana ro ifamigewi wirid tak ini rufatawi batuanna ya sangi wirid ifamigewi kebiasaan dicetak pamigay kebiasaan dicetak pura kajajian ni angka tahu mobi ka ifamada sisan nalat tu ka korongronge melo imapitangi pengalatana yero tina puadai yero lapot to ifamada tania asanna pengalatala na puada utanemi anakna maka dekat ni gasa yero tina fau aga na fau na sangyena ro asanna fuanna to hina sompai astagfirullah yero na sangasanna to hina na sompai betuan ada nasompa sa pengalatala nih yang kata nasa kuasa dilene pengalatala bahasa tai itu belawi maka lagi mapak dua iya narotina fu ada rasanya matari lalan nati kuriwatir maka da angka ni nasang itu fandritata maka da nareko angka tau nasangi angka kuasa dilene pengalatala capak na totongan nama sesa akhirnya dia napa aja si mata na baca nama na fuada yero asan na fuana laru. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, akhirnya riwayatiro saya membacakan surah Al-Mulk. Jadi nareko angka tahu masessa ifamada kita bacakan dulu surah Al-Mulk tabarak. Baru nanti akhirnya sesudah Al-Mulk baru kita bacakan surah Yasin. Koka irita taifamada masessa irita kita bacakan surah Al-Mulk. Akhirnya yero nange tau ifamada ngero furai bacakan surah Al-Mulk sementara bacakan surah Al-Mulk tak balik kemudian berhenti yero nange kuade yero asanna kuana latu surah Al-Mulk barakakna patolonna pengala ta'ala naubay yero nangi ada-adanna aga na fuada makalay subhanallah ya, subhanallah ya jadi narikon kata wirita masessa ko famadani yang kita bacakan adalah surah Al-Mulk latu pi surah Al-Mulk napai bacakan surah Yasin tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir selanjutnya para lu ya peringarangan ri terkaitanna ya sange kematian melalui ahli waris ya nari itu angkam mana sangkut pautanna almarhum ya rega angka tomate taroyolo angka sangkut pautanna maka ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan imma giero sangkut pautannya sangkut pautan berkaitan si bawa kehidupan sosial bahasa tak maka daki indrang angkaman atau purana janci biasanya yero waktuna tatalung ngaso talung peni yalengi kesempatan keluarga lainnya nariko angka sangkut pautana untuk palatu iri keluarga terutama misalnya indrana. Yang kedua indrang agama jadi kaya sang indrang agama kamana indrang agama na de panang kana selesaikannya ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya jadi kaya sang indrang agama pada padanna angka puasana kasih depa nangka naselesaikannya maka ahli warisnya memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya tapi kok sampai aja dekayasan misalnya benar itu kok matau ngaki malasa nama hati kasih polai ka pamit malasa di biasa kasih anggaplah pure ramalang ya pure ramalang narekon katau misalnya malasa yolona ramalang tama ramalang dena puasa malasa mufi nah harapmu ya lena madisi makanya nak kasih yero nange to malasa
Madisi Pak Matu uselewa saku. Madisi Pak Matu uselewa saku. Akan tetapi takdir berkata lain. Ternyata kasih yero umurna narafi yero furena fatantu fungala ta'ala. De panengkana wajah iin repuasana namate. Anggaplah temakada siulangi kasih ronange berarti 30 ya. Maka ahli warisnya memiliki kewajiban untuk menggantinya. Jadi, 10 anakna tak talu-talu nih. Angka atau apa na melo mace mapuasangi bantuan lah ibagi-bagi ya puasa. Sari kuamangi malemai. Ya, malemai. Yang kedua nareko irola saya masarolasa. Batuan na demetona gak kemungkinan maka dema puasa namun madisi rumah tu. Deton gak kemungkinan untuk mapuasa. Maka yang digantikannya bukan puasa. Aga fale ia naritu mat fidyah. Saya apa sih fidyah pun? Kenapa sebut 40.000. 40.000 per hari. Jadi kali misalnya 10 sona dia na puasa RWT kali 40.000. Ya. 400 ya. Nah, jadi kesulang misalnya ya 1.200.000. Nah, ahli waris memiliki kewajiban untuk menggantinya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, yero terkait tugas kita sebagai ahli waris. Nareko angka sangkut pautanna almarhum almarhumata nareko narafi kasih waktu furana fatantuifung Allahu subhanahu wa ta'ala. Imma yero inrenge terkait ibadah sosialna lawan padanna rupa tahu ya rega yero inrenge terkait si bawa perintah agama pun Allahu subhanahu wa ta'ala. Pada puasa angkama na pura tinjana dan lain sebagainya nasarnya, maka ahli waris memiliki kewajiban untuk menggantinya. Ya namun ada perintah sampaja di gagayasan sebab ini wendingi apa lalu sampajang wae gampalan. Ini laki pudak babi ini tak kena sampajalur kematu yang kedua melo kaya lo galungi mak dompeng. Atau misalnya maka ada asam pajak mengeribi kematua isa pimilau disu boleh mapasalung dan lain sebagainya. Maka apa? Tapi ternyata tidak. Magi nasabah iro sampajangnya iena ukuran tak risesena pengala ta'ala malakbi kiga yariga deto malakbi. Nasabah sejarah membuktikan mapa mula panglutta Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sininna nabi-nabi masa pajamana. Tiga ke nabi dia nasa pajang betul anda sininna tau malakbi masa pajamana. Tania bawa rupa tawe namo malaikat masa pajato di langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh semua malaikat itu salat. Tapi tapang kata maka dah we malak bi kaya na kiade nang kana fatatong iriasanya sampai jalin waktu lila nami makka dah atau malak bi ka nekia sitongan na de gaga alak bira risese nampung Allah taala inna akramakum indallahi atqakum karena majapunna tau kaminan malak bi risese nampung Allah taala iya naritu tau kaminan makanja itapan nasinin napak kasiyang ipegau melo mana itu pakanja kita patah. Tomas sampaja melo sapoi tepata. Melo sapoi atita. Toma puasa melo mi pakanja kita pai la'allakum tattaqun sarekwam mengero tapata pena matadai. Tomas sakka melo mi pakanja kita pai. Lawi tawe hanci, lawi tawe umrah melo mi pakanja kita pai batuan ada melo mi pena ifacawe ki alaikum ngala ta'ala. Yang narik ko angka tahu purai na pego iero jama-jama gimana roh nek ya pena mabela mi tepat na boleh ku pengala taala berarti angka salah yaitu pakasian mapuase na pena mabela mi boleh ku pengala taala angka salah ketu narik ko angka tahu boleh ni haji boleh ni umrah na pena mabela mi boleh ku pengala taala berarti angka salah
engka salah. Berkurban melumi pacaweki aliku pengala ta'ala. Batuanana melumi pekerja kita pai. Nampai telah kurban berarti adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi narikon kata pura makaro wa fi nama bela miko pengala ta'ala berarti engka salah itu. Engka salah. Wadi jaji niat na salah. Wadi jaji yerodi na pakewi makaro salah. Lawi yaji, lawi umrah na fi nama bela miko pengala ta'ala wadi jaji niat na salah. Yari ga yero ongkoso na pakewi lauta na maraje wadi jaji anu de nama paci na fakillah sehingga semakin jauh dari Allah. Sabayero riasange pakasian angka pakasian asa angka to pakasian itarima sininna pakasian itarima pasti asai nekia dena ya mananna asai itarima. Contoh sederhana tomak juma angka tahu asa sampai jumana nekia de gagan alolongan ni gayero maka to betaw itu lima cerita lino moy ya asa sampai jumana nekia maka na bitta la jum'ata lahu de gagan alolongan batuan ada asa sampai jana nekia lobangi apalana nekia narik kumai tarima apalana pasti asai sampai jumai makoto neror ya sange haji mabrur nariku mabruri berarti pasti asai pakasian nekia belum tentu yero asai mabruri pakasian. Sini tomato malabiko sila surah malabiko ke hadir. Selanjutnya yalai pengaja pole rilalan nari yasange amatia maka yero yasange amatia ia nari tu pintu lori asori monrina pengala ta'ala. Pintu lori asori monrina pengala ta'ala batuan ada sinin nari monrina amateyange wan mo akhira na asanna. Maka dari pangulita Imam Ghazali ia sange akhira huwa kullu ba'dal maut. Sinin nari monrina amateyange ria samanengi wan mo akhira. Nari ko wan mo akhira. Amala man itu melomak bicara. Tanyana lilata melomak bicara. Tanyana penjelasatta secara lisan na tajam malaikat. Neka sininna amalata yemana naro melo mancaji sabir yolona pengala ta'ala. Ya naro nari koto makasiyang melo inangi pakanjaki nasaba iro melo mancaji sabir yolona pengala ta'ala. Maka ketika kita salat dena faja si mata yang ngakiri yolona pengala ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin maka desininna yero pakasiyatta mapamula sampayatta yang ngaki maka da apunanna pengala ta'ala pakasiyatta apunanna pengala ta'ala atau tongatta apunanna pengala ta'ala dan niya amatiyatta apunanna mana pengala ta'ala lillahi rabbil alamin apuna namana punata jadi dia pada gagap punate yang ngakui makreero sampajanya apunana pengala ta'ala ko apunana pengala ta'ala berarti inrengi jadi nariko tomas sampaja maka maja inreki riolona pengala ta'ala magi nasaba apunana itu pengala ta'ala punana pengala ta'ala. Jadi narikon kata dina sampaja dena waja indra naku pengalatan. Wanusuki sininna pakasiya tapuna nabana pengalatala. Yero riasange pakasiya dia itu nakada sampajangi ke bawah riasa pakasiya. Mi galak da yero jama-jama ifego pakasiya mana. Makri kaidana nariko angka jama-jama ijama nei baca mo farello doanna nei jama yero jama-jamangi maka mancaji pak dua mancaji pakasian yaitu jama-jamangi rimunrin meloki masu bolata ibace farello doanna mancaji pakasian itu meloki tama pasai ibace pak doanna mancaji pakasian itu
meloki menre ko motorota ifajoka kendaraata ibaca ifandonganna manca ifakasiang itu. Tapi pakutanana makuku ya falamana moga jer pandoanganna ko kamelo jama. Jawabannya mega ibi apala mega to dene apala. Ya. Maka makede na bitta ko dene apala pandoanganna yero jama-jama meloi jama fakul bismillahirrahmanirrahim. Toma bismillah ni napa ijama yero jama-jama. Maka rimun rinna yero pak bismillah mancaji pak kasiyangi nari jama. Narek ko jama. To melo mandre dene apala parelodoan atau bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makan kita menjadi ibadah. Melo ki mesu bolata dene apala parelodoan atau bismillah, maka langkah kaki kita keluar rumah akan menjadi ibadah. Menreki kendaraan dene baca padangonna atau bismillah, maka mengendarai kendaraan kita bismillah, kita beribadah. Loki sapa dalle loriki jama-jama linota narik ko jama-jama si cocok mo si bawa agama tai jama mancai pakai siamana itu cai pakai siamana angka sahabat na surona fung Allah taala ero sahabat ero nabi tak kubure masam pajasubu mak jama mato si bawa jama anak pure masam pajasubu mak jama mana jama burani. Nah, Rafi giliranna yero nange sahabat sindi, maka rofa di mana? Maka rofa di mana? Mabong-abongnya na bitta. Magi na maka rofa limamu. Mecawe yero sahabat na sanajin na ka jamang surona fungala ta'ala. Biasa tidak kena jina ki jamal, maka rofa lima. Mak dompe misalnya, mak traktor dan lain sebagainya. Mumpuk mana ko lima na taro jamang. Makanya nabi tamangin na makarofa limamu. Makanya yero sabana jina ka jamangi surono fungala ta'ala. Aga mo jama. Surono fungala ta'ala. Ko pura na masampa jasubu. Lisu masele pakiatku. Nih napa? Wala yero pakiatku. Wenre ko buluwe. Angka buluna. Tomatuatku na pamanarkan. Yan naro kasi urapa-rapa batuna. Repak-repak batuna. Devaga otoriolo. Ya nalo kasu repak-repak batuna ni napo tari sibu. Nei napa lawesan no fasai ya naro balu alin na yero. Ya naro pandre ngangi keluargaku, pandre ngangi wija-wijaku, ubalancang ngangi indoku. Ya naro sosok ka makro esuro na pengalatal nampe kasih makarofa ye limakwe. Najina ka jaman. Mecawe nabi tak mengkalingi iye jawabanna sahabat. Kemudian nampe fema liman na yer sahabat kemudian diciu. Napa makada nabi tak lima bansana na iyewe de nanrei afinna ranaka. Aga batuan na bapak ibu yang dimuliakan Allah. Makada nariko jama-jamata namuni ro jama-jama lino manurut pandangata. Nariko yero ijamai de tona bertentangan si bawa anu nacangnya pengalataan. Namuni macare pariolo nama tayasan nasabah kita penuh dengan lumpur, kita penuh dengan debu. Neke jama-jamata jama-jama mafacing asan nasabah de tona cangnya agamata. Jaminan laki nabita iwe olita de nanre afinna ranaka. Jadi loki magalu makanja matoi bateta jama-jama malabi itu loki makdar sapareng idalle keluarga tak sapareng idalle wijata dari pasikola ni talece jama-jama malabi itu nariko makir lolo na bateta sapareng idalle keluarga tak wijata mancai pat kasiannya bahkan jaminan na nawita nariko yero ijamen nange detona cangi detona na bertentangan riasange pelanggaran agama jaminan na kinabita yewe odita ipakewe masa padale jaminan na kinabita de nanre afinna ranaka. Sabang yero jama-jamangi nariko ini akengi karena pengalah ta'ala insyaallah malumui nafat tujungan kipung Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang kita nangi wa mahyaya umur tak yang kita nangi maka dia umur tak punana Allah Ta'ala. Jadi umur na finrengeki pun Allah Ta'ala akan dipertanggungjawabkan nasabah ifinrengemi. Alhamdulillah kaki madapun ini saksi semua tempat ini ria sori monrina pun Allah Ta'ala maka madapun ki ini pegok deceng. Madapun ki pegau kebaikan malam ini maka songkota wajudta jilbata semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Debu yang kita lewati tadi di jalan, pasir yang kita injak, setiap tarikan dan keluarnya nafas kita semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka dah depu-depunya kiyo ini pegok deceng. Untuk mencaji papa sabaran nanya pak kurus semangat riwarisnya tomatota almarhum Muhammad Idrus. Dan ni yang yelo doang ini sari kuamang ni ifali cilicingnya palana nanya ya dampengi sini atas salam. Semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka setiap detik, setiap waktu dari umur yang menjadi pinjaman dari Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya narus mata yang kirlana sampajata wa mahyaya atau tungata apunane pengalatan. Dan yang terakhir wa mamati amatiyata pemen apunan namana pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amatiyange degaga miseng kapan dan di mana. Amatiyange adalah sebuah misteri. Amatiyange narahasiakan metoi pun Allah Ta'ala. Magi narahasiakan pun Allah Ta'ala waktu kapan nasaba meloi idi sininna anu makenya terutama idi tomata pe ifas sadiangin ideceng aleta nasaba tuoki koline pasompa kiasana biasanya pasompa angkai pas sadiangin aleta onron na rekotolisu je kong katollo sompa natoli makirim mo di loko kampona untuk atau matabu berarti angka nafas sayangnya lena narekolisu makonero atau tongan takoline sompaki batuan ada melo kita lima kiring amala madecel lo akhirat bara serkual mangi baja singa dia narekona rafi ni waktu na idi ifalisu ko pengala Ta'ala angka na koron ronta makanja on ditajaki kan palan sampajata palan puasata sekata sikirita baca korata dan lain sebagainya kemana nih kor sehingga tempona lay yule kilo kuburu age fuada kot dimuni paparifarika jadi aja to hera pak nariko makbule to mate ki angka to le yule malasilad maceni hai monrina we mamotor ni monrina de panerafi mage farello danna yero to madecenge kot dimuni paparifarika melo ima parifarita marilalanna calurina kuburi katoto tau kia le yule we tan pale yule dena sitinaja to poleko lompo nalan rolena maka tan magi nama tan cai pak tujunna tamarilalanna calurina kuburu nasabak puramana ni ifitaku pengala Ta'ala maka engkau matu onromwe tajak kue. Jadi siapa tujuan natama gangkanna aga na huada maka na huada tega kak melo mutiwi mamore mabelaki poleri yewe wawang madua. Tomatoku yang manang selasuraku yang manang anak-anakku yang manang kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang kita khususkan pahalanya Lord almarhum Muhammad Idrus ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Allah. Iya kan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.